خاطلونسینامو تقدیم میکند. салом алейкум. салом алейкум. биё духтарам. аввал ин ки зодрӯз дар доираи оила ҷашн гирифта мешавад. дуюм ин ки модоми ба зодрӯз омадӣ бо худ бояд тӯҳфа биёрӣ. инро маданият мегӯянд. фаҳмо? бишин. ана ин тоқии дастдӯз. тӯҳфаи фаришта. инро худа духтӣ? воқеан ҳам тӯҳфаи арзанда, тӯҳфаи олӣ. қимати ин тӯҳфа дар он аст ки инро фаришта худаш духтааст. ташаккур бобоҷон. духтаракро шарм надоронед. беҳтараш хурсандӣ кунем. умедҷон, малика, кани як мусиқӣ монед, як рақс кунем. бисёр хуб, беҳтарин мешавад. чӣ гуфтед бобоҷонаш? шароне биёед холаҷон, биёед. ҳа маликаҷонаш кани ҳа. фариштаҷон, ана ҳамин биё мо ҳам рақс кунем. биё духтарам. ин рақса бинӯ. ҳа бале умедҷон. биёед бобоҷон. ана бобоҷонаш баромаданд. бобош омаданд. кани падарҷон. падарҷон, зинда бош. ассалом. исто. ман ба ту нагуфта будам ки бегоҳ дар зодрӯз пайдо нашав. як тоқи духта гумон кардӣ ки дили умедро ба даст меорӣ. зеби ту бар инҳо дар қишлоқ шавҳар кардану тапак кардан аст. фаромӯш накун, умед аз они ман мешавад. бахшиш апай малика, каме ҳам бошад худатонро ҳурмат кунед. ба ман касе лозим нест. исто, ту чӣ гуфтӣ? малика, худаш чӣ гап? холаҷон, инро бинед, боз забон баровардааст. ман бо ӯ бад суҳбат мекунам. фаришта, рав аз пайи корат шав. шуд, тамом. ором шав. намефаҳмам чаро ӯро дар ин ҷо нигоҳ медоред. даф кунеде. мардак, лабай. як борам раҳмоналиро занг назадӣ. аҳволи фариштара пурсем. ҳамем шав ким чӣ хел хобои безебуш дидум. парешон. як бор зангаш бизан. эв раҳмоналӣ додараму разиқшавӣ намемона. парво накун. хайр. ҳа,
چی با؟ کفتر مخوام دزدیدای. کی گفت که کفتری ترا دزدیدای؟ اونا بچه هم دیدنش. دروغای کوچش برا خبره بین نازنن همو بچه را. بچه او کس خلای چی گپ شیده باشه با ای کفته ما دو بخو همشنی ای قشه بعدی کارود حاضی تو میره خواهری مرا میگوی که تیز خونه بیا ولی اگر که تو رفتی گفتی اومد با موندگی شمیتمود بخو مالی توشا حاضی میپای 1 2 3 ای بید مونید آمد که زد نه درد دارد نه خانه نه هزوم نه آشخانه در همه جا دم گرفته میایستادید. نه بچم تشکر از مهربانیتون شدم اکنون هر کسو خانه و داری خودش گپ همین بابا جون او خیلی 2 روز دیگر میایستادید. خیر گپت درست بچمو اینم خانه خودمون بچم بعد اینکه اونجا رو هم بی صاحب موندن در کار نیست اونجا هم شکست و ریختی زیادی داریم انا بعد معرکه که نزدیک شد آمده 2 هفته گرون کرده خرسندی میکنه حتما اگر بکار باشی ما رو گسل میکنی اگر کارت بسیار باشد ما خودمون میریم مایلش بابا جون گسل میکنیم. خوش آمدید خوش آمدید های گلین خوش آمدید تاغو جون روی سفید پدر جون. وای جونی بیبیش وای اصلا بیبیش بیا من میمردم در این بچه خوشروم جگرکی بیبیش من باید او را خوابونم. گوش کن فرشته باری دیگر خاطرستان میکنم که مهرت رو در دل جانی من جا نکن همسفر زندگی او ملکه میشود. خاله جان من به شهر برای شوهر کردن نه بلکه برای تحصیل کردن اومدم. گوش کن من نمیدونم تو چی مقصد داری اما من ایستادن تو رو در این خانه نمیخواهم فهمو؟ وای جونی که بیبیش اصلی بیبیش شیرینی بیبیش وای جونی من فهمو؟ چه خیر؟ ملکه خانم خوب هستی؟ خوب. چه شد که ما رو به اینجا دعوت کرده؟ سعید اکنون کمکی تو به من لازم. کمک من؟ مایلش گوش میکنم. نقشه چونین با قده امید کلافیلین میاندازی و او در ماشینش از هوش رفته به صدمه دچار می شود. کلافیلین خودش چیست؟ کلافیلین داروی حل کننده مشکلات. نمی شود که فرشته را از بین بریم و امید از اونی تو شود؟ نه سعید نمی شود چون که من الکی این کار رو کردم.
ба садама дучор нашавад чӣ? агар ба садама дучор нашавад, пас ӯро мекушӣ. ӯро мекушам? бале, модоме ки умед аз они ман намешавад, пас бигузор аз они ҳеҷ кас нашавад. чӣ гуфтӣ? майлаш, ман розӣ. розӣ? музди меҳнаташ чӣ қадар аст? хеле зиёд. ман пешпардохтро ҳозир медиҳам, баъд аз анҷоми кор боқи мондаашро медиҳам. малика, бале, як дақиқа. аввал ин корро ҳал мекунам, баъдан ҳисобӣ мекунем. майлаш? хуб, чӣ хеле ки худат хоҳӣ. менӯшем? менӯшем. розӣ? ман розӣ, албатта. اوجا فایستا اومد فایستا ای فرشته ای دخترم اوچا جان آمده اوچا جان نازن سازن گفتم خبر رسو نه نرسو اما کی زنش دخترش نازن همشون سازن سلام تون گفتن ای بکشم داری دختره داخل شدی؟ نمیدونم دختری چه خیلی گپای؟ ҷинояти ҷинояткорӣ аз зуҳуроти номатлубест ки дар баробари ба маҳрумият дучор намудани ашхоси ба ин кор даст дошта инчунин дадаҷонаш ман як ҷавони хуб дидам барои меҳмонхонаамон. он қадар гарон ҳам нест. мехостам ки ҳамонро аз мағоза бигирем. шумо чӣ мегӯед? розӣ ҳастед охир? беҳтарин. салом очаҷон. салом ҷони оча. корҳоят чӣ тавр? хаста менамоӣ? имрӯз дар корхона меҳмон доштем. гӯш кун умедҷон. лабай? мо бо падарат маслиҳат кардему ба як хулосае омадем ки маликаро келин кунем. чӣ? чӣ хел? чӣ гуфтӣ? розӣ ҳастӣ? рустамҷонам ба малика меҳр бастааст. духтараки хуб. оча, лаббай. рустамҷон ба малика ягон хел меҳр набастааст. чаро ту ин тавр мегӯӣ? ту рӯзи дароз кор бар. оча, ман маликаро намехоҳам. мефаҳмӣ? 10 бор гуфтам ки оча, намехоҳам, намегирам. барои чӣ? овай духтари холаам аст. чхелуро мегирам оча. хайр, пас ки? киро дӯст медорӣ? овози гирияи рустамҷон аст? фаришта дар куҷост? фаришта либосҳояшро ҷамъ карду баромада рафт. дояи ёфтагият. оча, умед дадаҷонаш, ман нафаҳмидам чӣ гап шуд? чӣ хел чӣ шуд? ҳолом нафаҳмидӣ? не, писарат ошиқ шудааст. ошиқ шудааст? ба кӣ? ба фаришта. ба кӣ? ба фаришта. дадаҷонаш, илтимос зуд ба умедҷон занг занед. майлаш. хатлонсинамо тақдим мекунад. тамошобинони азиз, агар хоҳед ки филмҳои бадеъву мустанади ватанӣ, ҳазлу шӯхӣ ва саҳнаҳои ҳаҷвии нав ба навро тамошо намоед, пас ба канали хатлонсинамо обуна шуда беҳтарин наворҳои ҷолибро тамошо намоед.
фармоиши ман тайёр бошад. Тайёр, лекин боз бе дорухати доктор. Малика, ту медонӣ ку фурӯхтани чунин маводҳо бе дорухати доктор мумкин нест. Ана дорухат. Ташаккур. хуб. рафиқ сардор, охир шахсе ки ба дору ниёз дошт, ман ба ӯ дору фурӯхтам. Магар ин кор ҷиноят аст? гӯш кунед. мувофиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, фурӯхтани чунин доруҳо бе дорухати духтур ҷиноят аст. дастгиршуда раҳматулло каримов, марҳамат нақл кунед ки шумо аз кай боз ин ҷониб маликаро мешиносед? маликаро тахмин 1 сол боз ин ҷониб ман мешиносам. бори аввал агар хато накунам тирамоҳи соли гузашта буд. ӯ аз ман дору талаб намуд ва ман ба ӯ дору фурӯхтам. раш аввали моҳи сентябр буд. бори дуюм кай гирифта буд? бори дуюм охири моҳи марти соли ҷорӣ буд ки такроран ӯ аз ман дору талаб намуд ва ман боз ба ӯ дору фурӯхтам. санаашро медонед чандум буд? санааш тахмин 25 ё 26 моҳи март. аниқтараш? бале, аниқ 25 ё 26 моҳи март буд. боз кай гирифт? ва дар ниҳоят имрӯз ӯ аз ман дору гирифт ки баъд аз ӯ шумо маро дастгир кардед, лекин гуноҳи ман дар чист ман намедонам. шумо бигӯед ки барои фурӯхтани чунин доруҳо иҷозатнома доред? албатта, охир ман дар шаҳр ҳатто дорухонаҳо ҳам дорам. пас чаро чунин доруҳоро дар хонаатон мефурӯшед? хуб, ҳама суханҳои шумо шунида ва навишта шуданд. марҳамат як бор хонед, тасдиқ кунед ва дар ҷойҳои ишорашуда имзои худро гузоред. марҳамат. марҳамат. хуб, саломат бошед. то баррасӣ гардидани парванда шумо чанд муддат дар маҳкамаи муваққатӣ нигоҳ дошта мешавед? салому алейкум. салом. ман ба назди сардор. ҳозир кане як пурсам. як нафар назди сардор омаданд. фаҳмидам. марҳамат дароед. ташаккур. саид, ман ин корро аз ту интизор набудам. ман танҳо вазифаи худро иҷро карда истодаам. ту дар ҳаққи ман хиёнати бузург кардӣ. хуб малика бону, худат иқрор мешавӣ ё ин ки ман ягон сухани мегуфтание надорам. маълум мешавад ки ту ба гуноҳи худ иқрор шуданӣ нестӣ. рост? шумо далел надоред ва исбот ҳам карда наметавонед. нақша чунин. ба қадаҳи умед клафелин меандозӣ ва ӯ дар мошинаш аз ҳуш рафта ба садама дучор мешавад. барои айбдор кардани ман ин далел кифоя нест. ба инаш чӣ мегӯӣ? ва ба инаш ана ин маълумоти дорухфурӯшест ки ту бо ӯ ҳамкорӣ кардаӣ. ва инаш бошад натиҷаи ташхиси ду куштори ту бо бояд ва бону.
مگر این دلیل شده نمیتواند. این تهمت است. این همش تهمت نیست. اجازت هست؟ بیا خوب هستین پدر جون؟ خوب هستی؟ رحمت شما خوب هستید؟ مرحمت شین. کارهایتان نقص پدر جون؟ همه نقص بچه جان، همه نقص. چی خبره؟ تینجی امونی؟ با من کار داشته شما؟ بله بچم. شین بچم، شین. تو میدونی بچم، ما قاتل بانو رو پیدا کردیم. چی خیلی؟ آخی رو با مرگ خودش مرده است کو؟ فاروق لبای سردار اینجا بیا. امید را تو پرسشگاه همراهی کن. اطاعت سردار. رفتیم امید جان. راو بچم. پدر جون؟ راو پسرم. اطاعت سردار. رفتیم امید جان. بیا امید جون. کارو چی خیلی؟ بد نه؟ چی احوال داری؟ انا با این طرف. حضور با پایان میفرمایید. خواهش میکنم عصبانی نشوید. نقل کن ملکه، من گوش میکنم. روزی بابایم ما رو به نزدش دعوت کرده. خود ثروت بایگریش رو به یزدان میراث گذارد. من از بابایم خواهش کردم که تجارتش را به من گذارد، ولی بابایم این را نخواست و بعد از آن من قصد کشتن بابایم را کردم. چندی بعد با استفاده از موادهای کیمیایی بابایم را از بین بردم. از بس که یگانه فرزند اویله به حساب میرفتم، از این لحاظ میخواستم ثروت بی‌بهای بابایم به من میراث ماند. پس از مرگ بابایم کسی از این کارم پی نبرد. بعد از پی نیز کردن بانو شدم، چون که من امید رو خیلی زیاد دوست می‌داشتم. بسیار میخواستم که او از آن من شود و یگانه راهی از خود کردن امید این نیز کردن بانو بود و این کار رو هم در عمل اجرا کردم، یعنی باز از استفاده از موادهای کیمیایی. و وقتی روزی آخر فهمیدم که در نزد امید از چرسنی سرش شکایت میکند، از فرصت استفاده برده او را از این پای هتل دادم. و در آخر باز فهمیدم که امید بالای این همه جانکنی های من فرشته را دوست می‌داشته است. از ناعلاجی قصد کشتن امید را کردم، چون که نمیخواستم که امید از آن کسی دیگر شود. دوامش به خودت معلوم بود. خوب، شنیده و نوشته شد. امید آروم شو. ملکه امید خواهش میکنم رزیل آروم شو. آروم شو امید. کثافت، قاتل، نابکار، من تو را میکشم. میفهمی؟ میکشم. آروم شو امید. میکشم. امید تو گلبهار کجا را نگاه میکردی؟ تو میدونی ملکه چی کار کرد؟ پدرم اون را کشت. کلینی مرا کشت. تو چقدر مادر هستی؟ کجا را نگاه میکردی؟ آخر اپا جان. چی اپا جان؟ چی اپا جان؟ من تمامی هستی خود را با ملکه بخشیدم، اما او چی کار کرد؟ من او را به پدر کلان کردم. به پدر کلان کردی؟ هزاران دختران به پدر کلان شده، اما یگانه آنها به این کارها دست نزده است. گلبهار، التماس از خانه هم برآمده رو. من تو را دیگر دیدن نمیخوام. برآمده رو.
سپارشتان به پورگی اجرا شد. تشکر برای اجرای با موفقیت عملیات. با وطن صادقانه خدمت میکنم. با تو موفقیت. تشکر. بعد اینکه رستم جانی نبرم به فرشته بسیار عادت کرده است. درباره عائله ما باشد شما الکی معلومات دارید. خیلی آقایی مقصد آمدن ما هم معلوم شد. شما چی میگویید؟ راستی گپ شما ایره دور زحمت کشیده به خانه ما آمدین، نوری دیده تاجی سر. خوش آمدی. تشکر. خوش آمدی. نوری دیده. تشکر. بعداً بچه شما زندیده بده. برای ما مهمش خوشبختی دختر نای. کو چشته این مسئله چی میگفته باشه؟ اوچه دلاور؟ حاضر. کو بیا ینگه؟ لبه. کو بیا تده این مسئله چی فکر داری؟ آخی ما چی فکر دارم؟ همه مسئله خواندنش چی میشده باشه؟ ما زید نیستیم. خواند. در این کار حتی با فرشته کمکم میکنم. خی این خیل که باشه ما هم روزی مردک یه مادومی که این خیل باشه خداوند خوشپیر شاکنه آمینا. الله اکبر. مبارک شوه استاد. مبارک باشه. این کار خیر زودتر کردن در کار. نیکی استاد در دایره تنظیم. بله در دایره تنظیم. مبارک شوه. تشکر. بازم مبارک شوه. салом фариштаи ман. рӯзи дониш муборак. ташаккур. ташвиш кашидед. ман бароят тамоми умр омодаам ташвиш кашам, чунки ту ба ҳаётам фаришта шудӣ. фариштаи умеду орзуҳоям. шумо номамро дар назар доред ё ин ки дар ҳақиқат маро фаришта меҳисобед? алло. салом умедҷон. шинохтӣ? саи ин туӣ? бале дӯстам. биёмон рафиқӣ ҳам карда наметавонистаӣ. дар тӯи мо барои чӣ набудӣ? дӯстам қиссаи дуру дароз гӯям бовар ҳам намекунӣ. пагоҳ меоям тӯйро аз сари нав қайд мекунем ҳарду. чӣ гуфтӣ? хайр чӣ гӯям? интизор мешавам. хайр то пагоҳ. хуб хайр саиҷон.